जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेइबाकू चाहुचंती ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहुचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल 5टी रसुण कुला साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल 5टी रसुण कुला आनिबे आउ कला सूता आनिबे। तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी आपण सेही प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिदेबे। तापरे देखिबे जेउ झील पटु नथिला से झील आपे आपे पटिजिब पागेली परी आपणकू भल पाइब। पड़िशा घर सुंदरी भाउज हाथ धरिकी रूम को डाकिब जहा चाहिए ताहा करिब कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही आपणकर सबु इच्छा पूरण करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहुचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू तेबे मात्र थरे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील आपे आपे पटिजिब निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिब कि आपणकू छाड़ी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता साहाय्य निज पसंदर से झील को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। तेणु एहाकू आपण भाबी चिंतिकी प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब पागेली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिब कि आपणकू न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाए कि आमे जेउ झील को भल पाऊ सी आमको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए आउ आमे ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी देउ किंतु से झील को पटेई पारुनी। जदि आपण भी एही परी परिस्थिति रे पड़िचंती जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झील को पटेई पारुनांती तेबे मो कथा मानी आजी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिब। राति दिन आपणक कथा भाबिब। एही वशीकरण साहाय्य आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणकू सबु भिडियो रे कहूची जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु
ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ, ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ସୂତା ଥିବ, ସିଲେଇ ସୂତା, ଆପଣ ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲେଇ ସୂତା ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ରସୁଣର ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ସେ ମାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଲାର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଛୁଇଁବେ। 5 ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ଥର କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରସୁଣର ମାଳରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେହି ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରିକି ଘରକୁ ଡାକିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।